తమ తమ కుర్చీల్లో కూర్చోాలని మనం చేస్తున్నాం లబ్ధిదారులందరికీ। आप लोग सब बैठिए अम्मा, उठो मत और अपने अपने कुर्सियों में बैठ के रहिए मेहरबानी करके। మన ప్రియతమ నాయకులు, యువ నాయకులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు గౌరవనీయ కేటీఆర్ గారు ఇచ్చేసినారు। అందరూ ఘనంగా స్వాగతం పలకాలని మనవి చేస్తూ, जो ऑनरेबल केटीआर साहब अभी आ चुके हैं। కొద్దిసేపట్లో మన పంపిణీ కార్యక్రమం, డబుల్ బెడ్రూమ్ పంపిణీ కార్యక్రమం మొదలు కాబోతున్నది। తమ తమ కుర్చీల్లో లబ్ధిదారులు కూర్చోవాలని మనవి చేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా నిశ్శబ్దం పాటించండి, ఎక్కడ కూడా లేవకండి, క్రాస్ టాక్ చేయకండి, మాస్కులు ధరించండి। जनाब तलसानी श्रीनिवास यादव साहब, मिनिस्टर एनिमल हस्बेंड्री, जनाब पद्माराव साहब, डिप्टी स्पीकर, श्रीमती विजयलक्ष्मी आर गदवाल, ऑनरेबल मेयर, और जनाब हरदिल अजीज एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब चीफ गेस्ट की हैसियत से, और जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी साहब एमएलसीज, और श्रीमती सुरभि वानी देवी ऑनरेबल एमएलसी रेड्डी, ऑनरेबल डिप्टी मेयर जीएचएमसी, और जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम शाहिद साहब कॉरपोरेटर छावनी डिवीजन। ये तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, और ये डिग्निटी हाउस के नाम से जो लोगों को घर दिए जा रहे हैं, इसकी जो है तश्कील देंगे। और यहाँ पर जनाब सैयद मिनाजुद्दीन साहब कॉरपोरेटर अकबरबाग, जनाब अब्रार मोहिउद्दीन साहब, और जनाब शफी साहब कॉरपोरेटर्स आजमपुरा व ओल्ड मलकपेट भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ ही देर में
प्रोग्राम का आगाज होने जा रहा है। जो लोग ठहरे हुए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा रास्ता देते फराहम करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस महल्ले में इस जमीन को काफी रसाकशी से हासिल करने के बाद इसमें हमारे जनाब अहमद बलाला साहब की काफी कोशिश थी, पुरज़ोर नुमाइंदगी थी। कई साल से यह कोशिश थी कि यहाँ के जो लोग हैं इनको रिहाइश फराहम करने के लिए यहाँ पे एक अजीम शान रिहायशी प्रोजेक्ट का यहाँ पे बनाना चाहिए। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि एक अजीम शान इमारत यहाँ पर बनाकर तैयार की गई, जिसमें 288 रिहायशी फ्लैट्स हैं। जो लोगों को ये जो एमआरओ ऑफिस में अप्लाई किए थे, जो मुस्तहिक लोग थे जिनका नाम सैंक्शन हुआ, ऐसे लोगों को आज ये पट्टे जनाब केटी रामाराव साहब ऑनरेबल मिनिस्टर और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हमारे हर दिल अजीज एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब के हाथों से ये सर्टिफिकेट्स, रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स इनको दिए जाएंगे। यहां पर मैं तमाम शुरका का इस्तकबाल करता हूं, बिलखुसूस जनाब सैयद मिनहाजुद्दीन साहब कारपोरेटर, जनाब अबरार मोहिउद्दीन साहब कारपोरेटर आजमपुरा, जनाब शफी साहब कारपोरेटर, जनाब अलीम साहब सीनियर एमआईएम लीडर, जनाब मुर्तुजा साहब एक्स कारपोरेटर। मैं तमाम लोगों का यहां पर, जनाब डॉक्टर बारी साजिद साहब यहां पर जो अब्दुल सलाम शाहिद साहब के बड़े भाई हैं, उनका मैं इस्तकबाल करता हूं। मिनाज भाई, मैं फिर एक बार जनाब सैयद मिनहाजुद्दीन साहब कारपोरेटर अकबराबाद, जनाब शफी साहब कारपोरेटर मलकपेट, जनाब अबरार मोहिउद्दीन साहब कारपोरेटर आजमपुरा और जनाब बारी साजिद साहब जो सलाम शाहिद साहब कारपोरेटर के बड़े भाई है और जनाब अलीम साहब सीनियर एमआईएम लीडर, जनाब मुर्तुजा साहब एक्स कारपोरेटर और तमाम मुहिबान मजलिस और दीगर सियासी जमातों के जो नुमाइंदे यहां पर आए हुए हैं, मैं तहे दिल से उनका यहां पर इस्तकबाल करता हूं, ताकि हम जनाब केटी रामाराव साहब ऑनरेबल मिनिस्टर, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर पार्लियामेंट, जनाब वी प्रशांत रेड्डी साहब ऑनरेबल मिनिस्टर, जनाब महमूद अली साहब ऑनरेबल मिनिस्टर, जनाब तलसानी श्रीनिवास यादव साहब ऑनरेबल मिनिस्टर, जनाब पद्मा राव साहब ऑनरेबल मिनिस्टर और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब एमएलए का मैं यहां पर इस्तकबाल करता हूं। స్వాగతం పలకండి మన యువ నాయకులు మరియు గౌరవ మంత్రివర్యులు విచ్చేస్తున్నారు। आप सब खड़े रहकर इस्तकबाल करिए केटीआर साहब का। हमारे स्टेट के होनहार लीडर और हमारे एमपी साहब ऑनरेबल एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब का इस्तकबाल करिए और
बलाला साहब का भी यहाँ के एमएलए है मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, और दीगर अफराद का भी गैर मकदम इस्तकबाल करिए खड़े रहकर। अंदरू स्वागतम पलकंडी, घन स्वागतम पलकंडी। शजरकारी का प्रोग्राम किया जा रहा है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों से शजरकारी की जा रही है। जनाब केटी रामाराव साहब ऑनरेबल मिनिस्टर के हाथों शजरकारी का प्रोग्राम किया जा रहा है। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब एमएलए के हाथों से शजरकारी का प्रोग्राम किया जा रहा है। అవర్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అంజనీ కుమార్ గారికి విచ్చేశారు, వారికి స్వాగతం పలకండి, ఘన స్వాగతం, స్వాగతం సుస్వాగతం। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब केटी रामाराव साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब नागेंद्र साहब और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाल साहब ऑनरेबल एमएलए का और मेयर साहब का यहां पर डाइस पर इस्तकबाल करना चाहता हूं। जनाब दानम नागेंद्र साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब महमूद अली साहब, जनाब केटी रामाराव साहब और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब यहां पर तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरमा मेयर साहब जनाब अंजनी कुमार साहब, आइए। This program is being presided by Barrister Asaduddin Awaisi Sahab. No. कुछ बोलना है? बलाला साहब। मैं जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, जिनकी अनथक कोशिशों की वजह से आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपसे मुखातिब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ फरमा इज्जत माब आली जनाब केटी रामाराव साहब, मिनिस्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब और मेरे साथी एमएलए जनाब नागेंद्र साहब, मेयर साहबा और कारपोरेटर्स, दोस्तों, बहनों, नौजवान साथियों, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता में यहां पर जिस किस्म से छोटे मकान और झोपड़ी वगैरह यहां पर थी, तो यहां पर हमेशा यहां के जो भी रहने वालों को हमेशा जेल डिपार्टमेंट से खतरा रहता था। जेल डिपार्टमेंट से हमेशा इनको तकलीफ हुआ करती थी। हर थोड़े दिन को जेल डिपार्टमेंट इनको आकर हटाना करना, क्योंकि ये लैंड का क्लेम जेल डिपार्टमेंट ये लैंड का क्लेम करता था साहब। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बड़ी तकलीफ के अंदर यहां गुजर रहे थे। उसके बाद जब जेल वाले यहां की रोड बंद कर ये रास्ता यूज कर ले, जेल के अंदर ले लिए और साइड से रास्ता दिए, तो हमने जाकर ये तमाम तफसीलात असद साहब के सामने रखी। तो सदर साहब ने कहा कि आप एक ही सूरत के अंदर ये रास्ता बंद कर सकते हैं, ये जमीन के ऊपर जो आपका क्लेम है ये जीएचएमसी के हैंडओवर करना चाहिए ताकि हम गरीबों के लिए इस पर घर बना सके। तो इसलिए जेल डिपार्टमेंट ने 10,000 गज जमीन उसी वक्त जीएचएमसी के हैंडओवर करी और जीएचएमसी ने उसके ऊपर और वो रास्ता उन्होंने इस्तेमाल किया। और गुज़िश्ता
یہ کاؤنسلر نے اس سے پہلے کے کارپوریٹر انتخابات سے پہلے KTR صاحب نے یہاں کے پروپوزل لینے کے بعد فوری طور کے اوپر کہ بہت اچھی پرائم جگہ پر ہے اور آ کر MP صاحب کے ساتھ KTR صاحب نے اس کا یہاں پر فاؤنڈیشن سٹون ڈالا اور آج 5 سال 4.5 سال ہوا کام شروع ہو کر 4.5 سال کے اندر یہ 288 مکانات پورے مکمل ہو چکے ہیں. جس وقت یہاں پر لوگ جو رہ رہے تھے, جب لوگ بینیفیشریز جو یہاں پر لوگ رہ رہے تھے, جب ریونیو ڈپارٹمنٹ نے سروے کیا 141 لوگ یہاں پر تھے, 141 ہاؤسز یہااں پر تھے. ان لوگوں کو جب کا جب پوزیشن سرٹیفکیٹ دے کر ان لوگوں کو ایویکویٹ کرایا گیا. اس کے بعد یہاں پر جملہ 356 مکانوں کی منظوری حکومت نے یہاں پر دی, لیکن 288 مکان بنے. بازو اس کے بازو ایک بوڑی آ گئی تھی, اس کی وجہ سے وہاں پر مکانات نہیں بن سکے, اس لیے 288 مکان صرف 288 بنے. انشاءاللہ بازو کے بھی ہم بنانے کی کوشش کریں گے. میں ایک بار پھر میری ملک پیٹ کی عوام کی جانب سے KT راما راؤ صاحب کا, اسد صاحب کا, تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو کم وقت کے اندر اتنی پرائم جگہ کے اوپر, جو اپنی جھوپڑی کے اندر رہنے کے واسطے بھی ان کو تکلیف تھی, آج ان کو اتنی بہترین ہر ایک کو ایک فلیٹ کا ان کو مالک بنا دیا. نہ صرف فلیٹ کا مالک بنا دیا بلکہ یہاں پر 19 شاپس بنائے گئے ہیں. یہ 19 شاپس کرائے پہ دیں گے. GHMC کے ساتھ مل کر یہاں پر جو رہنے والے ہیں ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی تاکہ اس کے واسطے یہ بلڈنگ کو, اپارٹمنٹس کو پورا مینٹین کر سکے. سیلر کے اندر پارکنگ دی گئی ہے. گراؤنڈ فلور کے اندر یہاں کے لوگ 200-400 لوگوں کی تقریب کر شادی بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر اتنی تمام سہولتیں یہاں پہ فراہم کی گئی ہے. میں ایک بار پھر آپ تمام سے کہوں گا کہ اس کا استفادہ اٹھائیے, اچھے سے اپنی اپارٹمنٹس کو, اپنی بلڈنگ کو صاف رکھیے تاکہ اور لوگوں کو دیکھ کر اور حکومت کو اگر سے آپ صاف رکھیں گے, اچھی رکھیں گے تو ہم کو اور حکومت کو یہ ہوگا کہ لوگوں کی زندگی ایک جو اچھی بہتر ہو رہی ہے اس کے لیے اور تیزی سے اس کے اندر کام کیا جائے گا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب KT راما راؤ صاحب وزیر بلدی نظم و نسق, محترم جناب محمود علی صاحب وزیر داخلہ, شہر حیدرآباد گریٹر حیدرآباد کے میئر اور ڈپٹی میئر صاحبہ, جناب محترم دانم ناگیندر صاحب رکن اسمبلی, متعلقہ رکن اسمبلی جناب احمد بلالہ صاحب, شہر حیدرآباد کے کوتوال و کمشنر آف پولیس جناب انجنی کمار صاحب, معزز حاضرین اکرام, یقیناً یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ 2016 میں موجودہ چیف منسٹر جناب K چندرشیکھر راؤ صاحب نے یہاں پر آ کر اس مقام کا معائنہ کیا اور اسی وقت یہ فیصلہ لیا کہ یہاں پر 2 BHK کے ہاؤسنگ کی اسکیم کا آغاز ہوگا. الحمدللہ وہ آج پائے تکمیل کو پہنچا اور جو لوگ یہاں پر برسوں سے اس مقام پر جھوپڑیوں میں رہتے تھے, پہلے ان کو وہ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی میں, ان کے روزمرہ کے کاموں میں ان کو خود جب ان کا ایک 2 BHK کا فلیٹ ملے گا تو یقیناً ان غریبوں کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ان کے بچوں کو تعلیم کا معیار اور ان تمام اس رہنے والوں کی صحت بھی اچھی رہے گی. میں دوسری بات جو KT راما راؤ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج یہاں پر آئے اور اس کا افتتاح کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی پارٹی کی جانب سے بلکہ پورے حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی کی جانب سے دوبارہ اپنی اس بات کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ چنچل گوڑا جیل کو آپ یہاں سے شفٹ کریے اور اس کو کہیں پر آپ سائبر آباد میں یا رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں لے کر جائیے. جس طرح K چندرشیکھر راؤ وزیر اعلیٰ نے ورنگل کی جیل کو منتقل کیا, وہاں پر اسپتال کی تعمیر کا اعلان کیا, تو ویسے ہی اگر چنچل گوڑا جیل کو منتقل کیا جائے گا تو یہاں پر بہت سے کام
جہاں پر موجودہ جیل ہے وہاں پر کیے جا سکتے ہیں. وہاں پر سکول، کالجز اور اگر ہو سکے تو اس طرح کا اور 2 BHK کا وہاں پر کام کیا جا سکتا ہے. ملٹی پرپس اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو میں جناب KT راما راؤ صاحب سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ چیف منسٹر تک ہماری بات کو پہنچائیے اور چنچل گوڑا جیل کو یہاں سے شفٹ کریے تاکہ اس جگہ پر اس کو اور بہترین طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکے. مجلس نے اس بات کا گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کو بنایا جائے کیونکہ عثمانیہ ہاسپٹل کی موجودہ بلڈنگ بالکل خستہ حالت میں ہے اور پرانی بلڈنگ تو اس کو بند بھی کر دیا گیا اور موجودہ دور میں آپ اور ہم نے بڑے مصائب اور مشکلات کے دور کا سامنا کیا. بڑی بہادری سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا کووڈ کی ویو میں. تو میں حکومت سے اور TRS گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ کو تعمیر کیا جائے چاہے اس کے لیے 500 کروڑ ہوں دو 700 کروڑ اس میں ضرورت پڑے گی مگر ہم کو امید ہے کہ اگر چیف منسٹر اگر ایک بات کا فیصلہ لے لیں گے جس طرح ایک تاریخی دلت بندھو اسکیم کا انہوں نے آغاز کیا مجھے یقین ہے کہ اسی طرح عثمانیہ ہاسپٹل کی نئی بلڈنگ کا تعمیر انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ چیف منسٹر خود عثمانیہ ہاسپٹل آ کر اس کا فاؤنڈیشن سٹون لگائیں گے. تیسری بات جو میں KT راما راؤ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں اور انہوں نے ابھی یہاں پر بلدیہ کے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو سختی سے کہا کہ فلک نما پیلیس کے پیچھے فاروق نگر میں قریب 800 اس طرح کے 2 BHK ہاؤسز کا کام ابھی زیر تکمیل ہے جنگم میٹ میں اور بنلا گوڑا میں. تو ہمارے منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے ان کو بتایا کہ اس سال دسمبر تک انشاءاللہ تعالی وہ آ کر فاروق نگر، جنگم میٹ اور بنلا گوڑا میں بھی 2 BHK کا کام وہ پورا مکمل ہوگا اور وہاں پر جو مستحقین غریب افراد ہیں ان کو دیا جائے گا. آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سید صاحب کے باڑے میں بھی اسی طرح ہاؤسنگ کا ایک کام ہو چکا ہے اور جیا گوڑا کاروان میں بھی وہاں پر بھی ہاؤسنگ کا کام ہوا ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے. نلگنڈا سے فلائی اوور کا کام چل رہا ہے، سنتوش نگر کے پاس، اویسی ہاسپٹل کے پاس، بہادر پورہ کے پاس اور پھر زو سے لے کے آرام گھر تک ایک ایکسپریس وے کا کوریڈور ہے. میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب KT راما راؤ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلا کر قریب 2.5 گھنٹے کی میٹنگ لی اور بڑے سخت الفاظ میں ان تمام کانٹریکٹرز کو وارننگ دی کہ ایک ان کو ٹائم بتایا کہ آئندہ سال تلنگانہ کے فاؤنڈیشن کا دن ہوگا، اس وقت تک یہ تمام کام کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو زو سے آرام گھر کا کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور ایجنسی سے وہ کام ہوگا. میں ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ محمود بھائی جو وزیر داخلہ ہیں اس سے مطمئن ہوں گے کہ ابھی بھی بہت سے مقامات پر روڈ وائڈننگ کا کام رکا ہوا ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس DPR کو منظور کروائیے، خاص طور سے انجن بولی سے اور اسے بہت سے مقامات پر ہے اور فلڈ کے کام کا بھی مکمل ہو چکا ہے. آپ اس کا بھی تاریخ دیجئے، ٹائم دیجئے تاکہ حافظ بابا نگر کے پاس جو قریب 10 یا 15 کروڑ کی لاگت سے کام مکمل ہوا، ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ منسٹر صاحب خود آ کر اس کام کا انوگریشن کرے. اور آپ فلڈز میں آئے تھے موسارام باغ کے پاس، وہ برج کا بھی ایک کام ہے، وہ بھی ہمارے منسٹر صاحب نے اس کا ریویو میٹنگ میں نوٹس لیا اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا. میں رام صاحب کو دوبارہ جو ان کی پرسنل ان کا ایک سجیشن رہا، ان کا ایک پروپوزل ہے کہ گاندھی سمادھی سے لے کر موسا ندی کے کنارے ایک روڈ ڈالا جائے تاکہ وہ جا کر ناگول میں ختم ہو. میں اس کا بھی جناب رام صاحب کا شکریہ ادا کرتا اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا جو بھی DPR ہے کام ہو جائے گا. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر گاندھی سمادھی لنگر ہاؤس سے لے کر اگر کوئی روڈ موسا ندی کے کنارے سے ہوتے ناگول تک پہنچے گی تو اس علاقے کے عوام کا ایک بہت بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا. میں بہرحال جناب KT راما راؤ صاحب کا، میڈم میئر کا، ڈپٹی میئر میڈم کا، جناب محمود علی صاحب کا،
हमारे दानम नागेंद्र साहब जो हमारे पुराने दोस्त हैं, माशाल्लाह मोटे भी हो रहे, दुबले नहीं हो रहे, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। रूलिंग पार्टी में है मोटे ही होना। साहब तमाम का शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर में जो रिव्यू काम हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला जो काम एक टारगेट दिए केटी रामाराव साहब वो उसको मुकम्मल करेंगे। हमारे सीपी साहब का, आपकी पुलिस टीम का भी शुक्रिया कि हमारे इस शहर के इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन भाईचारा है। छोटे मोटे मच्छर कीड़े मकोड़े रहते, चीख पुकार करते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अमन रहा। और हम तमाम ने मिलकर यहाँ पर इस अमन को और मजबूत करना है ताकि ये हमारा शहर का हिस्सा, हमारा शहर, हमारी रियासत ना सिर्फ पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका एक नाम हो, एक फ़ख्रुल मिसाल के तौर पर इसको बताया जाए कि ये शहर हैदराबाद की तहजीब, इसका तमद्दुन है, यहाँ का भाईचारा है। और इसके लिए यकीनन क्रेडिट देना पड़ेगा टीआरएस की गवर्नमेंट को। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जनाब केटी महमूद भाई से गुजारिश करूंगा कि 2 लफ्ज़ बोल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व नमस्कार। सदर जलसा ऑनरेबल मिस्टर MAUD इंडस्ट्रीज IT डायनामिक लीडर जनाब KT रामाराव साहब, ऑनरेबल MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुखानी MLA जनाब बलाला साहब, खैरताबाद MLA जनाब नागेंद्र साहब, मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहबा, हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार साहब, ऑनरेबल MLC जाफरी साहब और हमारे बहुत कारपोरेटर्स और बहुत से भाई डेस्क पर बैठे हुए इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया फ्रेंड्स। यकीनन तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जितने स्लम एरिया वहां पर डबल बेडरूम बना रहे, 1 लाख बेडरूम का टारगेट हैदराबाद में दिया गया है और काफी करीब कंप्लीट हो रहा है। और यहां पर ओल्ड सिटी में खासतौर से चंचलगुड़े में 288 डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए ऑनरेबल CM साहब ने 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद सारे तेलंगाना के अवाम को खुशियां नसीब करने वाले लीडर है तो KCR साहब है। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर KTR साहब बहुत डायनेमिक मिनिस्टर है, बहुत काम करते हैं। आप देखते हैं कोरोना में भी हैदराबाद में राहतों में रोड डाले गए और हर तरीके से काम किया गया। उसी तरह हमारे ऑनरेबल CM साहब ने खासतौर से साबिका में जो गरीब लोगों को, उम्र रसीदा लोगों को 200 रुपए पेंशन दिया करता था, आज उन्हें 2016 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। हैंडीकैप लोगों को तो 500 रुपए मिलते थे, उन्हें आज 3016 रुपए पेंशन दिया जा रहा है। खासतौर से मैं तमाम यहाँ के भाइयों बहनों से अपील करता हूँ कि एज लिमिट 65 साल से अब 57 साल कर दी गई है, तो जो लोग बचे कुछ है वो जरूर अप्लाई कीजिए, उन्हें भी पेंशन दिया जाएगा। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के अंदर खासतौर से हैदराबाद में अमन कायम करने के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बड़ी जद्दोजहद की है। उसके लिए लोगों में डर था तेलंगाना बनने के वक्त कि लोग तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल होगा, नक्सलिज्म कैसा खत्म होगा। आज तेलंगाना से नक्सलिज्म का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब है। तेलंगाना में हैदराबाद में खासतौर से अभी असद भाई ने कहा, यकीनन मजलिस का भी बहुत कोऑपरेशन रहता है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अमन में सारे हिंदुस्तान में हमारा हैदराबाद और सारा तेलंगाना अमन शुदा है। यहाँ पर हैदराबाद में साबिका में काफी फिसादात हुआ करते थे, आज एक भी फिसाद नहीं है, लोग अमन से रहते हैं। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने पेट्रोलिंग के लिए खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट को एट ए टाइम 700 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। आप जानते हैं जहां पर भी झगड़ा होता है 100 डायल करने पर 5 से 10 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाती है और पुलिस फ्रेंडली काम कर रही है। शीन टीम्स बनाए गए, औरतों के लिए खासतौर से महिला के लिए भरोसा सेंटर बनाए गए। मैं समझता हूं किसी हिंदुस्तान में किसी जगह पर ये नहीं है। और खासतौर से हमारी महिला बहनों के लिए जो अगर जिसके डिलीवरी होते हैं, हमारे पास जो साबिका में 15-20% से ज्यादा लोग सरकारी दवाखाने में डिलीवरी नहीं कराते थे, आज सरकारी दवाखाने में तकरीबन 50% के करीब लोग वहां डिलीवरी करवा रहे हैं। और उसके लिए KCR किट दिया जाता है, जिसके लिए अगर लड़का पैदा होता तो 12,000 देते हैं, लड़की पैदा होने पर 13,000 देते हैं और साथ में KCR किट भी देते हैं।
तो यकीनन केसीआर साहब शुरू से ही आखिर तक हर आदमी की मदद करने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो वो केसीआर साहब है। यकीनन हम टीआरएस पार्टी जिस तरह काम कर रही है, खासतौर से मजलिस के साथ मिलकर सारे लोगों में देखा जाता है, सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी तरीके से काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो तेलंगाना में हो रहा है। इसलिए मैं खासतौर से डबल बेडरूम पर तमाम यहाँ के लोगों को, हमारे बलाला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। काफी उनकी कोशिश रही और सबसे ज्यादा हमारे केटीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने काफी बड़ी सैंक्शन 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए इस कॉम्प्लेक्स के लिए और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ये मड़ियां कायम बनाई गई ताकि इसके किराए से ये बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो। साबिका में कभी भी ऐसा नहीं सोचा गया। लिफ्ट लगाया गया ताकि लिफ्ट रहे, लोगों को तकलीफ ना हो फ्लोर पर चढ़ने के लिए। तो यहाँ के जो लोगों को बेडरूम्स अलॉट हुए डबल बेडरूम्स, उनसे यही कहता हूं इसकी कीमत हुकूमत की तरफ से 9 लाख रुपए एक बेडरूम पर खर्चा किया गया, मगर मार्केट के अंदर ये 50 लाख 60 लाख की वैल्यू की कीमत है। उसके लिए किसी को भी एक पैसा देना नहीं पड़ता। ये हुकूमत की जानिब से मुकम्मल फ्री प्रोवाइड किया गया है। उसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का, ऑनरेबल केटीआर साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे असद भाई को भी मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, पुराने शहर के मसाइल पर आवाज उठाते हैं। डेफिनेट उसको सुनने वाले कोई लीडर है तो हमारे केटीआर साहब है और केसीआर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है जो पुराने शहर को भी खुशहाल और तरक्की याफ्ता देना चाहते हैं। इसके लिए मैं तमाम भाइयों बहनों को जिसको डबल बेडरूम मिले उनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं और हुकूमत का, हमारे यहाँ के एमपी साहब का, एमएलए साहब का और खासतौर से हमारे मिनिस्टर साहब का और मेयर साहब का, डिप्टी मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे ज़ौक़ दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय तेलंगाना। थैंक यू। గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక శాసనసభ్యులు అహ్మద్ బలాలా గారు, గౌరవనీయులు నగర మేయర్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు మజ్లిస్ పార్టీ అధ్యక్షులు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారు, గౌరవ ఖైరతాబాద్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు దానం నాగేందర్ గారు, గౌరవ డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీమతి శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ అంజనీ కుమార్ సిన్హా గారు, మా ఎమ్మెల్సీ జాఫ్రీ గారు, మా చీఫ్ ఇంజనీర్ గౌరవనీయులు సురేష్ కుమార్ గారు, అదే రకంగా ఈ స్థానిక జోనల్ కమిషనర్ అశోక్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులకి, వేదిక ముందున్న అధికారులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, అందరికంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణం చేయబడ్డ 288 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు అందుకోబోతున్న మా సోదరులకి, సోదరిమణులకు, అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, నమస్కారాలు నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను। आप सभी बहनों को खासकर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि एक बहुत खूबसूरत और शानदार डबल बेडरूम फ्लैट आपको आज दिया जा रहा है। इस बात पे मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। పెద్దలు గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు బలాలా గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు అసద్ భాయ్ ఒక మాట ఏమన్నారు అంటే, హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో హైదరాబాద్ పట్టణానికి నిజానికి ఈ ప్రాంతంలోనే బీజం పడ్డ విషయం మనకు తెలుసు। హైదరాబాద్ పట్టణం, హైదరాబాద్ నగరం అంటేనే నిజానికి చార్మినార్ అనే ఒక గుర్తింపున్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలుసు। ఈ ప్రాంతంలో మనకంటూ ప్రత్యేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలి అనే తపనతో గౌరవ శాసనసభ్యులు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఎన్నో సందర్భాల్లో కలిసినప్పుడు పదే పదే చెప్పడం జరిగింది। మా ప్రాంతంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలి, మా ప్రాంతంలో రహదారుల విస్తరణ జరగాలి, మా ప్రాంతంలో మెరుగైన డ్రైనేజ్ సౌకర్యం కావాలి, మంచినీళ్ళ వసతి కావాలని కోరడం జరిగింది। గత 7 ఏళ్లుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక రంగంలో కాదు అన్ని రంగాల్లో కూడా ఈరోజు బహుముఖమైన అభివృద్ధి, ఈరోజు పాత నగరం కొత్త నగరం అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా జరుగుతున్నదనే విషయాన్ని
ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ విషయానికే వస్తే గౌరవనీయులు ఎంపీ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు ఒక వారం 10 రోజుల కిందట దాదాపు 3 గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా అన్ని అంశాల మీద కూడా సమీక్షా సమావేశం కూడా పెట్టుకున్నాం. అందులో వారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు జంగంమెట్లో, బండ్లగూడలో, ఫారూక్ నగర్లో ఇంకా ఎక్కడెక్కడైతే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేయాల్సి ఉందో అవన్నీ కూడా చేసి తొందరలోనే మీ చేతికి అప్పజెప్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ పార్లమెంట్లోని పేద ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు ఈరోజు ఇప్పుడే ఈ పిల్లి గుడిసెలు ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ స్లమ్ చూసిన తర్వాత, ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది, ఫౌండేషన్ కూడా నేనే వచ్చినాను. ఆ రోజున్న పరిస్థితి ఈ రోజున్న పరిస్థితి చూస్తే జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉన్నది. ఆ రోజు ఇక్కడ ఒక మనిషి ఇటుకెళ్ళట్టు పోదామంటే జాగలేదు. ఆ రోజు ఇక్కడ మంచినీళ్ళ గోస, డ్రైనేజ్ చక్కగా లేక బాధ, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులు. కానీ ఈరోజు అదే ప్రాంతానికి ఇక్కడికి వస్తే ఈ ఇల్లు చూస్తుంటే, ఇదే ఇల్లు గనక ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ గనక కట్టి ఉంటే ఒక్కొక్క ఇల్లు 50-60 లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా ఈ చౌరస్తాలో ఖరీదు బలికేదనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. आज अगर आप एक बार देखें इस बिल्डिंग को और यहाँ जितने भी मकान बने इनको, अगर आज एक प्राइवेट डेवलपर बनाता, प्राइवेट बिल्डर बनाता, कम से कम आपको इस चौरस्ते पे 50-60 लाख रुपया आपको देना पड़ता. पर आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से इतनी बड़ी प्रोग्राम जो है आज पूरे मुल्क में, पूरे भारत में कहीं भी नहीं हो रहा है. डबल बेडरूम नाम का प्रोग्राम आज कोई और राज्य में नहीं हो रहा है. మొత్తం చూసినట్టయితే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 18,000 కోట్ల రూపాయలతో ఒక్క పైసా కూడా పేదవారిచ్చే అవసరం లేకుండా ఒక్కొక్క ఫ్లాట్, ఒక్కొక్క ఇల్లు 50-60 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే ఇంటిని మీకు ఉచితంగానే మీ చేతిలో పెడుతున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాట నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. లోపల పోయిన తర్వాత, ఈ ఇంటి లోపలికి పోయిన తర్వాత, ఈ బిల్డింగ్ లోపలికి పోయిన తర్వాత మమ్మల్ని ఆహ్వానించినారు. ఆ లిఫ్ట్లో పోదాం సార్ పైకి, ఎందుకంటే 8-9 అంతస్తులు ఉంది, లిఫ్ట్లో పోదామన్నారు. ఆ లిఫ్ట్లోకి పోయి చూస్తే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంట్లో ప్రగతి భవన్లో ఏ రకమైన లిఫ్ట్ అయితే ఉన్నదో, ఏ కంపెనీ లిఫ్ట్ అయితే ఉన్నదో, షిండ్లర్ అనే కంపెనీ, అదే లిఫ్ట్ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో ఇదే బిల్డింగ్లో కూడా ఉన్నది. అంటే నాణ్యత విషయంలో పేదవాడి ఇల్లు అంటే ఏదో తూతూ మంత్రంగా ఇచ్చిపోవడం కాదు, ఏదో ఇచ్చినమా అంటే ఇచ్చినమా అని కాదు. పేదవాడి ఇల్లు అయినంత మాత్రాన దానిలో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కావాలని లేదు. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది ఇల్లు కాదు, ఆత్మగౌరవ ప్రతీక అని చెప్పినారు. పేదవాడి ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా ఉండేటట్టు 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, 2 టాయిలెట్లతో సర్వ హంగులతో మీకు బ్రహ్మాండమైన ఇంటిని ఇవ్వడం జరిగింది. అదే రకంగా ఈ లిఫ్టుల మెయింటెనెన్స్ కానీ, బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ మళ్ళా మీ జేబులకి వెళ్ళి ఖర్చు పడొద్దని, మీ జేబులకు ఇబ్బంది కావద్దని, మీరు పైసలు పెట్టాల్సిన అవసరం రావద్దని ఈ రకంగా 19 షాపులు మొత్తం నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఈ 19 షాపులు మీరు కిరాయికి ఇస్తే ఈ చౌరస్తాలో మీకు నెలకు 2-3 లక్షల రూపాయలు ఈజీగా వస్తాయి. ఆ 2-3 లక్షల రూపాయలతోని బిల్డింగ్ మెయింటెనెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది, లిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. మీకు ఒక్క పైసా కూడా మళ్ళీ మీ జేబులోకి వెళ్ళి చలగకుండా, ఒక్క పైసా మళ్ళీ మీరు ఖర్చు పెట్టే అవసరం లేకుండా బ్రహ్మాండంగా ఈ సౌలత్ మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మీకు అందజేయడం జరిగిందనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దాంతోపాటు పెద్దలు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇప్పుడే కోరినారు, మన హోంశాఖ మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. చెంచల్ కూడా జైలు పక్కకే ఉన్నది, అది కూడా పెద్ద మొత్తం భూమి జాగా చూస్తే నాకు తెలిసినంత వరకు కితాయి కర్రతావు 34 ఎకర్ 34 ఎకరాలు అంత పెద్ద స్థలం పక్కనే ఉన్నది. ఎంపీ గారు కోరుతా ఉన్నారు. వరంగల్లో మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వరంగల్ సెంట్రల్ జైలును ఊరు మధ్యలోంచి తరలించి అక్కడ ఒక బ్రహ్మాండమైన హాస్పిటల్, ఈరోజు ఎంజీఎం హాస్పిటల్ అక్కడ 33 అంతస్తులో 24 అంతస్తులను కట్టబోతా ఉన్నారు. ఎంపీ గారు కోరుతా ఉన్నారు, మా ప్రాంతంలో కూడా చెంచల్గూడలో మీరు ఈ 34 ఎకరాల్లో ఉన్న జైలును తరలించండి, అక్కడ ఏదైనా మంచి సౌకర్యం సౌలత్ ప్రజల కోసం ఇండ్లు కానీ, ఒక ఐటీ పార్క్ కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఏర్పాటు చేయమని కోరుతా ఉన్నారు. నేను మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇద్దరం కూడా కలిసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఈ విషయం తీసుకొని పోయి తప్పకుండా ఎంపీ గారి విజ్ఞప్తి మేరకు మా ప్రయత్నం మేము చేస్తామని చెప్పి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను వారికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే అభివృద్ధి విషయంలో, ప్రజలకు సౌలత్ కల్పించడం విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా వెనుకకు పోదు. కేసీఆర్ గారు అందరి పేదల బంధువు. ఆయన వచ్చిన తర్వాతనే ఈరోజు ఆసరా పెన్షన్ల రూపంలో గతంలో 200 రూపాయలు వస్తే ఈరోజు 2,000 రూపాయలు వస్తూ ఉన్నాయి. గతంలో వికలాంగులకి 500 వస్తుంటే ఈరోజు 3,000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తున్నది.
గతంలో ఒక ఇంటికి ఒక మనిషికి 5 కిలోల బియ్యం, ఇంటికి 20 కిలోల బియ్యం అనే ఒక నిబంధన సీలింగ్ ఉంటే అది తీసేసి ఈరోజు మనిషికి 6 కిలోలు, ఇంట్లో 10 మంది ఉంటే 16లో 60 కిలోల బియ్యం కూడా ఇస్తున్న ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. పేద పిల్లలు బడికి పోతే, గవర్నమెంట్ బడికి పోతే సన్న బియ్యంతో భోజనం పెడుతున్న ప్రభుత్వం. మైనారిటీలు కావచ్చు, ఎస్సీ కావచ్చు, ఎస్టీ కావచ్చు, లేదా అగ్రకులాల్లో ఉండే పేదలు కావచ్చు, వారందరి కోసం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 1000 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి ఒక్కో విద్యార్థి మీద, ఒక్కో పిల్ల మీద, ఒక్కో పిల్లాడి మీద 1,25,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ బూట్లు, పుస్తకాలు, బట్టలు, దుప్పట్లు, భోజనం మొత్తం ప్రభుత్వమే ఇచ్చి బ్రహ్మాండంగా వారికి నాణ్యమైన చదువు చెప్పి अच्छे से अच्छा तालीम उनको दिला के आज दुनिया से मुकाबला करने वाले बच्चे यहां से निकले, यहां से तेलंगाना से उभर के आए, इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाब के साथ आज सीएम साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किया गुरुकुल पाठशाला टिमरिस के सदारत में, बहुत अच्छा वो प्रोग्राम चल रहा है. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి. అదే మాదిరిగా మహమూద్ అలీ సాబ్ చెప్పినారు, ఇట్లాంటి ఇండ్లు ఒక దగ్గర కట్టలేదు. ఈరోజు మనం ప్రారంభిస్తున్నది 22వ సైట్ ఇది మొత్తం హైదరాబాద్లో. ఇంకా చేసేది ఉన్నది. దాదాపు మొత్తం ఇంకా 60-70 వేల ఇండ్లు తయారున్నాయి, చివరి దశలో ఉన్నాయి. కరోనా వల్ల కొంత ఆలస్యం అయింది. అవి కూడా ఇచ్చి పూర్తి స్థాయిలో హైదరాబాద్లోని పేదలందరికీ కూడా అండగా ఉంటామనే మాట మీకు తెలియజేస్తూ, మళ్ళా ఎంపీ గారు ఇంకొక మాట కూడా అన్నారు, మాకు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కొత్తగా బిల్డింగ్ కట్టాలన్నారు. నేను ఎంపీ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అయింది. 75 ఏళ్లల్లా ఒక ప్రభుత్వం 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు పాలించింది, ఇంకో పార్టీ ఓ 15-20 ఏళ్ళు వాళ్ళు పాలించినారు. కానీ 75 ఏళ్లలో హైదరాబాద్లో కట్టినాయి 2 దవాఖానాలు, ఒకటి ఉస్మానియా, ఇంకోటి గాంధీ, ఇంకోటి నిమ్స్, 3 కట్టిండ్రు. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక విజన్తో, ఒక ఆలోచనతో 1 కాదు 2 కాదు 4 కొత్త దవాఖానాలు ఈరోజు హైదరాబాద్లో తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ పేరిట, ఒకటి గచ్చిబౌలిలో, ఒకటి చెస్ట్ హాస్పిటల్ సనత్ నగర్లో, ఇంకొకటి అల్వాల్లో, ఇంకొకటి గడ్డి అన్నారంలో 4 టిమ్స్ని తొందరలోనే శంకుస్థాపన చేసి రాబోయే సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల లోపలనే హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందించబోతా ఉన్నాం. అంటే 75 ఏళ్లలో వాళ్ళు కట్టింది 3 అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే గచ్చిబౌలిలో ఉండే టిమ్స్ను ప్రారంభించింది. మరొక 3 దవాఖానాలు కూడా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొని రాబోతా ఉన్నది. వారు ఉస్మానియా విషయం ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొని పోయి, అక్కడ బిల్డింగ్ శిథిలావస్థలో ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ మీకు ఈ ప్రాంతానికి హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి ఉస్మానియాకు సంబంధించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో, ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనతో తప్పకుండా ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా ముందుకు తీసుకొని పోయే ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. आज जितने भी हमारे बहन यहाँ पे हैं और भाई यहाँ पे हैं, आज आपको एक खूबसूरत फ्लैट यहाँ पे दिया जा रहा है. आप तमाम भाइयों से, बहनों से एक ही गुजारिश है, इतना अच्छा एक सहूलत आपके लिए बना के हुकूमत दे रही है. आप तमाम भाइयों से, बहनों से, जैसा अभी आपके एमएलए साहब ने कहा, इसको हमारी गुजारिश एक ही आपसे एक है कि इसको साफ सुथरा रखिए. यहां पे जो है फिर गंदगी या बदबू अगर यहां फिर जमा हो गई तो अपने ही बच्चों को तकलीफ होगी. आज आप देख रहे हैं कोरोना एक तरफ, डेंगू एक तरफ, वायरल फीवर एक तरफ, ये सब चल रहा है, इसका आज दौर चल रहा है. तो मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, यहां पे एकदम साफ सुथरा इसको रखिए. और अभी यहां पे प्लांटेशन भी किया गया, इसको भी आप मेंटेन करिएगा, इसको भी आप बचा के रखिएगा, क्योंकि जितना हम अपना यहां पे पौधे और ये झाड़ बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है. और हमारे असद भाई ने ये भी कहा कि मूसी पे भी आपको एक इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. हम उस काम में भी अभी थोड़ा कुछ काम शुरू कर चुके हैं. हम लोग एसटीपीज बना रहे हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, एक 335 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इसी बीच में हमने उसका फाउंडेशन भी किया. और बाकी भी जो है सीवरेज ट्रीटमेंट उसको भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे. और मूसी पे एक ब्रिज की जो बात की गई उसका भी थोड़ा प्लानिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द उस पर भी कुछ కార్యవాయి शुरू हो जाएगी. మళ్ళొకసారి నేను మీ అందరికీ చేసే విజ్ఞప్తి, ఇంత మంచి బహుమతి మీకు ప్రభుత్వం ఇచ్చినప్పుడు 1 లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఈరోజు దాదాపు 9,700 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందజేస్తున్నప్పుడు, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రము చేయని విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లను, ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్లను చక్కగా కాపాడుకోవడం, వీటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఇక్కడ మంచిగా మొక్కలు పెంచుకొని పిల్లలకు కానీ మీ
ఇంట్లో వాళ్ళకి కానీ ఎలాంటి జబ్బులు రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద కూడా ఉన్నదనే విషయాన్ని మళ్ళొక్కసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ 141 మంది గతంలో ఈ పిల్లి గుడిసెల ప్రాంతంలో ఉండేది. మొదలు వాళ్ళకి ఇవాళ మీకు మీ ఎమ్మెల్యే గారు మీ గౌరవ మేయర్ గారి చేతుల మీదుగా మీకు వాళ్ళకి ఇండ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగతా 147 ఇండ్లు ఏవైతున్నాయో వాటిని లాటరీ తీసి ఎవరైతే పేదవాళ్ళు ఉన్నారో ఒక్క పైసా ఇచ్చే అవసరం లేదు, ఎవలకు పైరవి చేసే అవసరం లేదు. ఎవరన్నా మీ దగ్గరకు వచ్చి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వండి నేను ఫ్లాట్ ఇప్పిస్తా అంటే కూడా ఎవ్వరని నమ్మొద్దు. లాటరీ తీసి నిజంగా పేదోళ్ళు ఎవరైతున్నారో నిజంగా గరీబులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకే అప్పచెప్తామనే మాట కూడా నేను మళ్ళొక్కసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ आप किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है. 10,000 20,000 मैं फ्लैट दिलाता हूं. अगर आपके पास कोई ऐसे आए तो आप बिल्कुल यकीन ना करें. गवर्नमेंट जो है पूरा एक जितना जो भी लिस्ट है हमारे पास है गरीबों का, उन्हीं में से आपको लॉटरी निकाल के आप सभी लोगों को अलॉटमेंट किया जाएगा. किसी को एक पैसा रिश्वत देने की जरूरत नहीं है. किसी को कोई भी लीडर को कोई भी आदमी को एक पैसे भी देने की जरूरत नहीं है. ये तमाम बात मैं कहते हुए आप सभी लोगों से मैं रुखसत लेता हूं और फिर एक बार आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं. जय हिंद, जय तेलंगाना. పేర్లు నాకు ఇస్తారా? A122. अच्छा देवी लोली. ठीक है आप नाम बुला लो. కొంచెం నిశ్శబ్దం పాటించాలండి. ఇప్పుడు పంపిణీ కార్యం మొదలవుతున్నది. रहमत भी देकर रहमत भी పంపండి. रहमत भी आइए अब्बा जरा నిశ్శబ్దం పాటించండి. పాత్రికులకి మనవి నిశ్శబ్దం పాటించాలి. వాళ్ళకి రానియండి కొంచెం. నెక్స్ట్ జానీబీ దేకర్ आइए. इसके बाद जानी भी है. ठहरो अम्मा. ओके और इसमें से एक चाबी ले लो. एक चाबी ले लो, उसमें से एक ले लो. राइट. नंबर बोलो. नंबर बोलिए. A110. राइट. नेक्स्ट जानी भी. दावत करके बुलाना. अगर आप दावत दे रहे तो आ रहा हूं. जानी भी. ठीक है मलिकिया. जानी भी. जाओ थैंक यू. नेक्स्ट गोपम्मा. ठहरम्मा. चाबी लो आप. जानी भी. एक चाबी भी ले लो. 102. अब उधर देखो. अरे गोपम्मा रा तल्ली. उधर से चलो अम्मा, उधर से चलो. बी गोपम्मा तल्ली. నమస్తే అమ్మా. ఏం పేరు? గోపమ్మ తీసుకో. ఒక తాళం చేయి తీసుకో తల్లి. నెంబర్ చెప్పు. నెంబర్ ఈ నెంబర్ చెప్పు. 122. ఎస్ సార్. నెంబర్ 122. ఉదర్ దేఖ్. మారమ్మ. ఈ మారమ్మ గారు ఫోటో దిగావా? మీ ఇంటి నెంబరు నువ్వే దిగాలి. ఒకటి ది తల్లి, ఒకటి ది. మారమ్మనా? A118. ఏడు సార్. బీజాన్ బి రెడీ రావు. కిందనే మారమ్మ కిందనే. बीजान भी. इसमें से एक ले लो आप. एक चाबी ले लो अम्मा. नंबर नंबर बोलो. 106. खैरुनिसा. इधर आइए आप. उधर से जाइए. खैरुनिसा आइए. आराम से. खैरुनिसा. हाँ खैरुनिसा. एक चाबी लो अम्मा उसमें से. चाबी का नंबर बोलो. चाबी का नंबर. चाबी का नंबर सर. నెక్స్ట్ అంజమ్మ. 120. అంజమ్మ గారు ఒక తాళం చేయి తీసుకో. నెంబర్ చెప్పు. నెంబర్ చెప్పు. అక్కడ
नंबर बोलिए एमएलए साहब 125 124 రైట్ సార్ ఎన్ కమలమ్మ నెక్స్ట్ కమలమ్మ రండి కమలమ్మ ఎన్ కమలమ్మ ఒక తాళం చేయి తీసుకోమ్మా నెంబర్ 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 115 राइट सर नेक्स्ट जरीना बेगम सैयद अमजद अली एक चाबी लो उसमें से जी अच्छा नंबर नंबर बोलो 107 CH रेणुका రండి లాస్ట్ CH రేణుకమ్మ రాలేదా రేణుక రైట్ మళ్ళీ మేము కంటిన్యూ చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ లాటరీ సిస్టమ్ మనం ఇక్కడ డయాస్ మీద కంటిన్యూ చేస్తాం అందరూ కూర్చోవాలి ఈ 10 మందికి మంత్రివర్యుల చేతులపై అందజేయాలంటే ఈ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన అందరికీ ఉర్దూ बोलिए ये प्रोग्राम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में 10 लोगों को यहां पर दिए जा रहे हैं उसके बाद ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है वो लोग यहां पर मौजूद रहे जनाब अहमद बलाला साहब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में यहां पर दिया जाएगा मैं जनाब केटी रामाराव साहब जनाब नागेंद्र साहब जनाब महमूद अली साहब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जनाब अमीन अल हसन जाफरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ये प्रोग्राम में शिरकत की। आप तमाम लोग बैठ जाइए अपने अपने कुर्सियों पर, तमाम लोग कुर्सियों पर बैठ जाइए। इनको जाने दीजिए अपन अपना ड्रॉ कंप्लीट करके पूरे तमाम लोगों को आज चाबियां। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.